नमस्कार छात्र एवं छात्रीगण आज ऑनलाइन क्लास आरंभ करने पूर्वर मुझे जी मु बहुत समय आगुरी आरंभ कर दिए तुम आसी नथिलो तुमको आसीगल देखी आखि आगे एवं मत भल लगे क्लास करवा तेज आज विषय वस्तु निहाती एक तात्विक विषय वस्तु जहाँ समस्ते बर्तमान वैज्ञानिक भाया जानी भी मन में किसी कन्फ्यूजन एक्चुअली कौन कि 5 जन 5 कथा कहला बेले जड़े जब बड़ पाटर किए कहीदे ता कथा विश्वास करा जाए बोली मोर लगे तेणु आपन भितर छोट छोट कन्फ्यूजन थी जो से कन्फ्यूजन को दूर करने आज मोर ऑनलाइन क्लास तेरे आज विषय हूँ समुद्र रे सुनामी आकाश रे पंगपाल पालना बाहरे कोरोना घरे माइकिना आज विषय वस्तु बाहरे कोरोना घरे माइकिना तमाने वर्तमान आपण जानिथिबे मालिकार लिखाई भैरवी डाक देवल बौल जान ए जग दिन मालिका वचन न होइब आन दु देखिबु दुई नयन मालिकार अच्युत मालिकार लेखागला जे बलद सम तुंडी बांधी एठी मनीष माने बुलिवे मालिका वचन सत्य है प्रकृति तार दाऊ साधिला वर्तमान आउ मनीष को छाड़ी आउ समस्ते खुशी अच्छा कारण मनीष अतिरिक्त हो जाइथिला अति गर्भे हतालंका अतिमान चकौरवा अति दाने बड़ी बद्ध अति सर्वत्र गरितम तान माने अति जेतेले हो अतिटा सब पिता अति हम ना तो जी जी अति होती रावण मरीची से कर्ण मरीची बलि राजा मरीची अति होगला बोली आमे बंचू आउ कहा बंचवा नहीं देवुनि मनोवृत्ति आसला बोली प्रकृति कांदिला पानी कांदिला पवन कांदिला तापर प्रकृति कहला पवन तू तोर राग सजा एवं पानी तू तो राग सजा कहीकि मिलमिशिक गोटे रोग तैयारी करदे कोरोना सी बाहर जो बाहर आम भासीगला बर्तमान सारा ब्रह्मांड बर्तमान कोरोना माने कौन जलुची पृथ्वी बर्तमान चलुची किंतु इंटरेस्टिंग मत गर्व लगुच मुझे भारतीय एवं भारतर लोक मैंने कोरोना सी जो भावुँ मुझे एक्शन हिरो भाया आसवि आम भारत में पूरा कमेडियन कर दी माने ताकू इमिति कले मैंने मत आश्चर्य लगुच कोरोना एक्चुअली घटना कौन कहले यज्ञ कले से मंत्र जप मंदिर को जाओ अरे सी कौन भगवान अरे सी से भगवान कि राक्षस कौन जान आगे सीटा ताली मार दियो से झांझ पिटी दियो ये सब घटना भितर ही मत लगुच ना कोरोना आउ जीवार ना कोरोना बर्तमान आपण भितर आम भितर कांथरे बाड़े मोबाइल रे सार्ट रे पेंट रे भर्ती होगी रही तो क्या क्या होना किंतु ता भीतर भी बंचार पॉजिटिवनेस मुंड भीतर गोटे रहिबो जुक्तात्मक चिंताधारा रखु पॉजिटिविटी निज भीतर बढ़ातु गोटे गाँ थिला गोटे गाँ गोटे कथा कहले आप बुझे ये गोटे विलेज ये विलेज मुंडरे जड़े बाबा रोते बहुत साधु जड़े बहुत बड़ साधु दिन रात संध्या 7टा 7:30 हम स्टूडियो 7टा बोली भावुँ स्टूडियो घंटे से समय जम सियाड़ू आसुले कौन गोटे कम जम आसुले बाटर साधु सहित देखाला तो ये साधु जन को पचारे हो जम महाराज तुम कौन कुआड़े जाऊज कि जम कहले कौन कि आगू को महाराज साधु महाराज आगू को गोटे रोग आसबार अच्छी यही भिलेज अंचल प्राय 1000 लोक मरवे 1K पीपुल विल डाई मरी जीवे तो जहाँ हबार अच्छी तो अटके हम नहीं तेणु बाबा साधु जी से कहले हो आप जातु मुझे कौन करी किंतु से जम जीवार से जो 15 दिन भितर कहते से 15 दिन भितर ये साधु देखले से एरिया रे 1000 नुहे पाखापाखि लक्षे लोक मरीगले साधु भारी मन कष्ट कले कारण से साधु सतर कम हो समाज सब मंगल चिंता करवा तो से साधु से जगी था जब जम तर कम दाम सारिक मारी मुरिक समस्त फेरिले ये साधु पचारे हो जमराज तुम तो कही 1000 लोक मरवे 1K मरवा कथा ये पाखापाखि 100K केमी होगला तो जम कहले 1000 लोक जो मैंने मरवा कथा से रोग में मरीच जहाँ हवा कथा है किंतु आउ जो रहिले 19,000 कौन लगी मरीगले डर रे मरीगले तो बर्तमान इमिति परिस्थिति सब भयंकर परिस्थिति कर दी मीडिया वाला जो इतने डराउं आज चिन्हट है बापूजी नगर एरिया रे जड़े संक्रांत खोजा चलती से कौ कौ मान कंटाक्ट रे थिले आम डरलुणी बरमुंडा थी हठात बरमुंडा को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर दिया लोक कहले मरीजु कि कौन से कंटेनमेंट हठात आइसोलेशन कंटेनमेंट ये जो शब्द कोविड-19 लोक मुंडू पशिला ना किसी बुझीपारे ना हठात मरीगला ये मरीगला सी मरीगला किए कहला आम जाइलु कि ना अमके ना किए आरेस्ट होगा ये लोक कहले ना ये गोटे कौन गोटे हो खाली आमर हो ना गोटे इंटरेस्टिंग कथा हूँ आम भारतीय लोक गोटे भल गुण हूँ ये हूँ इंडिया ये हूँ जापान ये हूँ अमेरिका USA ये हूँ जापान ये हूँ इंडिया
जदि इलेक्ट्रिक कटि जाए आपण हठात तांको घर लाइन कटिगला अमेरिका लोकटे सांगे सांगे जाई कौन करिवो इलेक्ट्रिक ऑफिस की फोन करिवो जापान लोकटे कौन करिवो सीधा जाई तार स्विच बोर्ड रे देखियो एक्चुअली मोर फ्यूज फ्यूज कटि जाई किंतु आम इंडिया लोकटे कौन करिवो ता छुआ को पठेबो देखलु समस्त कटि छि ना हमर एकिटिया कटि छि तान समस्त जदि कटि ताने भल आउ नहले हबो ना ये हूँ हमर मुंडरे चिंताधारा तो ठीक से परिस्थिति बर्तमान हो जाइए कौटी सारा पृथ्वी बर्तमान आक्रांत समस्ते डरुंच आम इंडिया लोक खुलम खुला चैलेंज ना लक्षे कोटी 130 कोटी 130 कोटी लोक आम भारतीय चिंताधारा देखो केते स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जे 130 कोटी लोक आम देश में आमको कोरोना हरई पार ना कहीं ना जदि लक्षे लेखा भी डेली मारे जदि 100K पीपुल जदि से मारुची डेली ता बाद भी 37 वर्ष लगे कोटी 130 कोटी लोक मारिबा लगी से भितर आमे पुणी आमे पिला छुआ संसार कर डबल हो जाए कोरोना केते खेल करू आम सांगर तू आमू कौन कोरोना करू आमको डरिकी पड़ू ये चिंताधारा टिकटॉक देखिए जाछाता वीडियो कार्टून कर माने कोरोना तू किए झरका पाखे बस जन डाकुची भाई टे शुण भाई तो गोड़ा तले पड़ुछ रे मो भाई टे आ रे मो भाई टे आ से भाई से कुछ कौन है भाई भाई मो गुटुका जोता सेपटे पड़ जाइए भाई कंटेनमेंट जोन में अच्छी बाहर को जाइए ये कॉमेडी आजिका दिन में कोरोना को लेकिन यही खेल चलती आउ किसी टोकापोल अच्छा सी भावुं कोरोना किसी ना बर्तमान मशाणी रे जगह नहीं लोक रखा लगे मशाणी बर्तमान हाउसफुल सत कथाटा हूँ जे सरकारी रिपोर्ट कौन अच्छी कौन ना कि थे आप परिवेश भितर अनुधान करूँ केते लोक मरुंच सबुदिन कौन इमिति स्ट्रोक हो जाऊँगी आगुरी स्ट्रोक नाला यह कोरोना भयंकर परिस्थिति रहा ये ता सागर मिसी जाऊँ आउ गोटे नुआ तैयारी कर दूसरी सी ता सागर मिसी जाऊँ नुआ तैयारी कर दूसरी ता भितर जो लक्षण आपण भितर ना मो भितर जो लक्षण ता भितर ना भयंकर परिस्थिति कोरोना डेड बॉडी 2टा मरी जाइए स्वर्ग में अच्छा गोटे जगह शोचन ऑफिस जम ऑफिस कि विष्णु ऑफिस डाकर आसो से जी हठात जड़े आउ जन पचारा भाई तू केमती मलु कि सी कहला रे भाई मु प्रेम करुली प्रेमिका को से धोखा देदेला मुझे सही पाइलिनी विष पीदेली मरीगली ये कहला ओह तो सी जन आकू पचारा अरे भाई तू केमी मलु ना भाई कोरोना रे से डेड बोटा उठिकी धाइला कारण कीप डिस्टेंस माने पाखरे रही पारिबे नाही आगुरु हाथ मिलेबार अभ्यास समस्ते तो कहले आम इंग्रेज हो ब्रिटिश हो अमेरिका हो लंडन हो भारतीय संस्कृति किसी ना ये सारा पृथ्वी कहूँ भारत में जहाँ अच्छी पृथ्वी में ता ना हाथ जोड़िकी नमस्कार कर कुंडा कुंडी कौन ए छतरा पिला अभद्र से झीटा तो कौन कुंडे पकाऊ आम देश में से मजा लगुला ये सतरे नाम झील पिलाटा अच्छी कुंडेब ना हाँ पूरा देश अच्छी कुंडा आम टुका कुंडेला बेले पिठी पिठी जाबुड़ी पकेबे कारण फास्ट टाइम पाँच तो सही जो कुतु 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 भितर आम गोटे खराब देह जिनटा को आम भर को नहीं आइलु बर्तमान ता कोरोना होमको माइलानी माने भाग्य भल चेयर टेबुल भी 4टा गोड़ अच्छी ना ताकू भी खाई जाते ये चाइना वाला रोग तैयारी कर नुआ नुआ माल छाड़ुन सारा पृथ्वी घटना पातिर पड़ुछ तेणु ये जो कोरोना बर्तमान हो जाइए फास्ट कहले 45 वर्ष ऊर्ध्व टीका नियंतु तलू नियंतु ना लोक भाविले 45 तलू हुए ना कि कोरोना जम कि बुझ भल मंद बाछी नब कंचा रखियो पाचला ये कथा नुहे बर्तमान खराब परिस्थिति आसी भगवान कर ये गोटे गोटे अवतार जिते पापी उत्पात होता देखिए बेसी दामिकिया लोक हो देखिए यहाँ गोटे भल कथा जोड़ा दामिकिया लोक जोड़ा परिश्रम करती ना एसी रे शुंती इडू सियाडू खाती फास्टफुड खाती धूली देहरे लगुना देखिए से गुड़ा हूँ कोरोना से जो स्वाइन फ्लू देखिए जातु झाटी माटी जोड़ा अच्छा धूली बाड़ी गोड़ुन किसी रोग बैराग ना कारण आम माटी ठार दूर को पलैलु प्रकृति ठार दूर को पलैलु छाड़ू से आसतु ना नाम ने माने जमपुर में आप दंड पाइबे कारण ये पाप कर जमपुर कथार गोटे कथा मन पड़ा जमपुर में विचार चलता है सब कैंडिडेट मैंने था जम टे व्यस्त था से दिन मन रखु कौटी यहाँ जम राजा ऑफिस जम राजा ऑफिस रे विचार चलती कैंडिडेट इमित ठिया 1 2 3 आउ 3 जन अच्छा जम महाराज कहले जे मु जाऊँगी विष्णु ऑफिस मोर काम अच्छी मुझे अधिका समय रही पारि ना मन रखु टाइम हो जाता आउ 3 जन विचार सरीगले से स्वर्ग मर्क विचार हम जम कहले मोर टाइम ना मुझे विष्णु ऑफिस की जी तो चित्रगुप्त कहले जे आज्ञा 3टा केस अच्छी सारी देकी पलांतु आजिका काम क्लोज हो टार्गेट फिलअप हो जम कहले टाइम नहीं गोटे गोटे मुझे प्रश्न पचारि सांगे सांगे उत्तर दब नहले मैंने कहले हाँ आज्ञा जहाँ भी हो पेंडिंग अच्छी बहुत दिन आम विचार कर दिं आम तोड़ू जे अतृप्त आत्मा है तो फास्ट लेडीज की डाकिले सब गुड़ा लेडीज गुड़ा समस्ते स्त्री लोक तो फास्ट स्त्री लोक को डाकिले कहले अच्छा मत खाली गोटे प्रश्न कह स्वामी बाद तोर केते जन सहित संपर्क थिला
ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ବାହାହେଇକି ଆସୁଥିଲି ଆମର ଅଧା ବାଟରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଗଲା ଆମ ଉପରେ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଟ୍ ମରିଗଲୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେକ୍ସ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚମତ୍କାର, ହେଇ ଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ। ଫାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠାଅ, କାରଣ ଇଏ ଅତୃପ୍ତ ଏକଦମ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଡାକିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ତୋର କେତେ ଜଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କହ? ସିଏ କହିଲା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ତ ମିଛ କହିହେବ ନାହିଁ, ମିଛ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବି। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ପଦାରେ ରହୁଥିଲେ, ଟୁର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ମାସରେ 3-4 ଦିନ, ସେଇ 3-4 ଦିନ ମୋର ଛୁଟି ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଶା ସାହି ଘରେ ଗାଁରେ ଏମିତି 3-4 ଜଣ ଦିଅର ଫିଅର ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହସର ପସର ହେଇଛି। ଯମ କହିଲେ ଚମତ୍କାର, ଆଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ନର୍କକୁ ପଠାଅ, ବହୁତ ଗପୁଛି ଇଏ, ନର୍କ ଯିବା ଉଚିତ। ଲାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଆସେ, ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେତେ ଜଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯମବାବୁ, ତମ ଦିଅ ଛୁଇଁକି କହୁଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ବାହାରିକି ଅଧା ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାରି ସହିତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ ସୁବିଧା ପାଇଲି ନାହିଁ। ଯମ କହିଲେ ଚମତ୍କାର, ସମୟ ନାହିଁ, ଯମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆକୁ ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ପଠାଅ। ତାମାନେ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯମଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ମଜାରେ କହିଦେଲି ଯମ ଅଫିସରେ ନ୍ୟାୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥାଟି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବୁ ନା ମାଳିକା କଥା ଅନୁସାରେ ମରିଯିବୁ? ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଇଏ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଆମେ ମରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, କରୋନା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାଦୁରିଆ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୋ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହସୁଛି କି ରାଗୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ 3 ଥର ପାରେଇ ଗଲିଣି, ସେ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ହସୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି, ମାସ୍କ ଆଉ ପିନ୍ଧିବି ନାହିଁ, କରୋନା ମୋତେ ହେବ ନାହିଁ। ହେଇ ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣକୁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଛୁଇଁଛି, ମୋର କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ହେଇ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମରିବା 100% ସିଓର ବୋଲି ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନାର ନୂଆ ମାଲଟା ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରୁ, ସେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବି ମାନୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେମିତି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସକାଳୁ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ ବସାଇଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସସ୍ପେନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ୱାଟର, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ସସ୍ପେନ୍ରେ ବସାଇଦେଲେ। ସେଥିରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 4ରେ ଟିକେ ତେଜପତ୍ର, 5 ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ମନେ ରଖିକି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମନେ ରଖିବେ। 6ରେ ହେଉଛି ମେଥି, ଯଦି ଥିବ ମେଥି 2 ଚାମଚ। ଏତିକି ଜିନିଷ କରିଦେଇକି ଆପଣ ଗରମ କରିଦେବେ। କେତେ କରିବେ ନା, ଇଏ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିଟା ଯେମିତି 1 ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ତାକୁ, ହଁ ମେନ୍ ଜିନିଷ, ହେ ଭଗବାନ ଭୁଲିଯାଇ, ସେଇଟା ହେଉଛି ହଳଦୀ। ସାଧା ଗରମ ମସଲା ଯାହା ରହିଲା, କ'ଣ ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ପକାଇଦେଲେ, ମେଥି 2 ଚାମଚ ପକାଇଦେବେ, ଆଉ ତୁଳସୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଫୁଟାଇଦେବେ। 2 ଗ୍ଲାସ୍ଟା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ହେଇଯିବ। ଢୋକେ କରିକି ପିଇବେ। କହିକି ମାରିକି ଯିବ, କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମରିଗଲି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆଉ ହେବିନି, ଏମିତି କହିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିବ। କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଚିକିତ୍ସାର ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ପାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଲାଗି ଉଚିତ ହେବ। କରୋନା ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇଥାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇଥାଉ, କି 3rd ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଇଥାଉ, ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ବି ଥାନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁ 3 ଠୋପା ନାକରେ ପକାଇ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ବଡ଼ିରୁ ପଳାଇବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏ କଥାଟି ସତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ହେଇଛି, କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବେ? ସାଧାରଣ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଗଳା ପେନ୍ ହେବ, କଣ୍ଠ ପଡ଼ିଯିବ, ଶୁଙ୍ଘିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟଟା କମିଯିବ। ଆପଣ ଶୁଙ୍ଘିବାଟା ଟୋଟାଲି 0 ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଧୂପବତୀ ଜାଳିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, ପାଡ଼ିଲେ ସେମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, କାରଣ ବାସ୍ନା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ପାଟି ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେନି, ଖଟା ମିଠା ଲୁଣି ସବୁ ଏକାକାର। ଭୋକ କମିଯିବ, ଦେହରେ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିବ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେମିତି 3 ଦିନ ହେବ ଧାଇଁଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପେନ୍ ହେବ, ଯେମିତି ଘଷା ମୁଡ଼ା ଦରକାର, ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଇପାରେ, ନ ହେଇ ବି ପାରେ। ଯଦି ଏତିକି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି, 100% ଆପଣଙ୍କୁ କରୋନା 3 ଦିନ ଏଇଠି ରହୁଛି, ନାକ ପାଟି ଭିତରେ 3 ଦିନ ରହିବ। ସେଇ ଭିତରେ ଗରମ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପିଇଦେବେ, କରୋନା ପଳାଇବ। ନିଜେ ଜଗନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସ୍କ କଥା ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାନାସ୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାନରେ ଲଗେଇକି ଓଠାସ୍କ କପାଳାସ୍କ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜାଗାଟା ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେଉଁଠି ହାତ ମାନୁ, ଆରେ 50 ଜାଗାରେ ହାତ ବାଜୁଛି, ଆମ ହାତ ଫ୍ରିକୁଏଣ୍ଟଲି ନାକକୁ ପାଟିକି ଯାଏ, ମାସ୍କଟା ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ।
ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ନିଜକୁ ହେଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବେନି ଯଦି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହେଇଛି ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିବେନି କାରଣ କେବଳ ଦୁଇଟି କଣା ହିଁ ସେ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ନାକ ଆଉ ପାଟି ଏଇ ପଟେ ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ସେ ଯାଉନାହିଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଡରନ୍ତୁନି କାହାକୁ କରୋନା ବାବଦକୁ ଡରାନ୍ତୁନି ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମସ୍ତି କରନ୍ତୁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭାବିବେ ନାହିଁ ସିଏ ମରିଗଲା ମୋ ଠାରୁ ସାନ ସିଏ ତାର କି ତାର ରୋଗ ବୈରାଗ ଯଦି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ 100 ଜଣ ଯଦି ମରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରୁ 50 ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ଆଉ 50 ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଆଉ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମରୁଥିଲେ କ'ଣ ମରୁନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ବି ମରୁଛନ୍ତି ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରୋନା ଜମାରୁ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆରାମରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ 100 ଜଣରେ ହୁଏତ ଜଣେ ମରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ମରିବେ ନାହିଁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସତେଜ ରୁହନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମାନନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ହରାନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ରହିବ କରୋନା ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ିକି ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସମସ୍ତେ ନେବେ କାରଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ହେବ ନାହିଁ କରୋନା ନୁହଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ନେଇଥିବେ ମାରିପାରିବନି ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ କରୋନା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ କରୋନା ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏଇ ମାନେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି 15-17 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାତି 9:30 10ଟା କି ନା ସେତେବେଳକୁ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେପଟେ ଗଲାବେଳେ ଆସୁବି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଦେଇକି ଯାଇଛି ନୂଆ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେପଟେ ଗଲାକୁ ସେଠି ବି ସେଇ କରୋନା ଡିସ୍କସନ୍ ସେ ଝିଅ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯିଏ ତାକୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ ଟୋକା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଚାକିରି କରେ କ'ଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଥିଲା ଧରିକି ପଳେଇଛି ମୁଁ ଗଲାକୁ ସେ ଭିତରୁ ମୋତେ ଶୁଭୁଛି କରୋନା 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 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମର ବି କ'ଣ କରୋନା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କହି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବହୁତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାନି ଯଦି এই কথাটি যদি ভাল লাগিଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଏଇ ପପୁ ବମ୍ କ୍ରିଏସନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।